Tapo? May ginagamitan to sa mga numero. Oo. Numero. Calculator? Calculator. Ayan. Sponge? Sponge! 2 points for Michael. Okay, next. Ayan. Sifter? Sifter, 3 points. Ay, pinagaling na naman. Oh. Steel wool? Magaspak eh, no? Panghigo. Panghigo. Lupa. Pwede sa kitchen, makikita sa kitchen, makikita sa CR. Oh. Towel? Malapit na. Kitchen yan. Sana lang, nako, magpatay na kayo. Okay. Deliver! 30 seconds. Kasi yan ang magagamit. Yung sando? Sando! Pangluto! Ginagamit sa luto! Oh. Minundaray. Pero ginaling ni Michael talaga, ha? Ako first time ko maglaro, tapos nakakalito pala yun kasi wala namang bumubulo. Grabe, ha?